Ambalma actuel média flebako mali kono mali ko kamana ke je fonfanga fulibe obe abisimila actuel média ka jabani sanfɛ bi yama yɛlɛ k'a fɔ ko an bɛ araba la juin kalo tile 8 san 2022 jamukan min ni an b'o kɔnɔ o de ye on en parle o ye jamukan min lase aw ma a balimakɛ ni denkɛ fɛ ma personne raskibi kuma o ni kuma actuel média sanfɛ kibaruyaw mana bɔ ka bin kibaruyabaw mana nati an bɛ wele bila majolo ma minnu hakili kɔni cɔrilen don kosɛbɛ olu ka se ka faamu di an ma ka kɛ ni an ka babu don min ni baw min an bolo bi kɔni baw min an bolo bawba kelen ye mali ni CEDEAO jamana kɔni bɛ ɲɔgɔn na a bɛ waati caman bɔ an bɛ se k'o debi camancɛ fanga daminɛna u bɛ tibi taba la bɔ sen ka bɔ tun ka san 1 san 2 san 3 san 4 san 5 assise kɔni kɛra o kɔfɛ min ye ANR ye o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kalo wɛrɛ fo ka taa se fo san 5 ma ko camancɛ fanga ko dɔ bɛna fara ale kɔni kun dama kan ka se ka baara minnu ma se ka kɛ majɛ minnu baaraw jɛ ka se ka taa ni o ye walasa kalata jɛlen ka se ka kɛ alors CEDEAO kɔni ni an ka jamana marabagaw ma se ka ɲɔgɔn faamu somɛla min kɛra donc kɔrɔ an kɔrɔ Akara ɲɔgɔn ma se ka faamu mais an kɔni y'a ye k'a fɔ ko jabaranin na min ye hors thème ye gouvernement kɔni communiqué min kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ ko u ye san 2 kɔni mɔntɔ ni k'a di yɛrɛ ma a bɛ i n'a fɔ maa ka i yɛrɛ sɔn ka sumani kɛ k'a di i yɛrɛ ma an bɛ se k'a fɔ ten sumani kɛra k'a di u ye sumani kɛ ka di u yɛrɛ ma k'a fɔ ko baara minnu bɛna kɛ baara ninnu bɛ t'u jɔ fo san 2 bɔɲɔgɔnko ma o san 2 bɔɲɔgɔnko ko o kɔni daminɛna marisi kalo tile 26 26 mars alors malidenw hakilinata ye mun y'a kan an bɛna wele bila maa saba ɲɔgɔn ma min ye Amidu Dunbiya ye Modi Sidibe fo ka taa se Mohamed Bitawere ma o maa saba y'an bolo kɔrɔ maa minnu an bɛna kuma tɛgɛ o la yɔrɔ jan fɛ ka u to fu u dayɔrɔ la u k'u ka miirina ta fɔ an ye ka kɛnɛ an ka bibaw yala san 2 min farala a kan baara ɲuman don wa baara ɲuman tɛ wa san 2 in dɔgɔyala wa majɛ min kɛra baara minnu kɛra est-ce que o na se ka bɔ a sira fɛ ka waleya ka ɲɛsin san 2 min dila o ma Bismillah Kokora, Actuel Média Jabarani sanfɛ dans votre émission on a parlé. À tout de suite sur Actuel Média. An b'a hakili jigin k'a fɔ tuguni maa min bɛ an bolokɔrɔ sisan ni an bɛna kuma tɛnku ale la ale ye Modi Sidibe ye Sibiribugu maire kɔni ale sifinnaka fan dɔ min ka wuli ka jɔ bon kosɛbɛ fanga mara bɛ se ka kɛ cogo min na basi kɔnɔ fasodenw bɛ se k'o ta sɔrɔ cogo min na ale de bɛ an bolokɔrɔ an bɛna kuma tɛnku ale fana k'a ka miirina fɔ an ye ka kɛɲɛ ni a fɔla ko san 2 kɔni mɔnen bɔra ni k'a fara camancɛ fanga kuntamana kan Modi bɛ an bolokɔrɔ an bɛna kuma tɛnku a la a ye min faamu yala baara minnu ma se ka kɛ waati minnu kɛla ka tɛmɛ est-ce que o na se ka kɛ san 2 in kɔnɔ na kalata baaraw na se ka kɛ ka bɛn san 2 ma wa Modi Sidibe an ka foli b'i ye. An ci Araskebe. I bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. Weleli diyara an ye. Folikan jumɛn b'i bolo ka lase filɛbagaw ma yanni an ka don baro kɔnɔ. N b'i fo i ni baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ. An minnu cɛsiri fasodenw ka kunnafoni lakika gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ. Tilennenya ni jɛlenya ni baara ɲuman tagasiraw bonyali kɔnɔ. Danbe kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ faso kanu kɔnɔ ani fasoden fɛn tugulen don an na sisan bɔlɔlɔ sanfɛ Araskebe ka weleli camancɛ la. Modi Sidibe an ye wele bi dɔwɛrɛ tɛ ko san 2 kɔni camancɛ fanga ye o mɔnɛbɔ ni k'a di a yɛrɛ ma i y'a ye cogo di. Komi i yɛrɛ bɔra ka kuma fɔ cogo min na an yɛrɛ ne kɔni Modi Sidibe yɛrɛ kun t'a dɔn an bɛ ka taa yɔrɔ min na n tɛ taa fan dɔn n tɛ na fan dɔn na n t'a dɔn ko bɛ ka taa cogo min na dɔ ka fara transition janya kan fɛn de don min lahalayaw fɔli la k'a bɔra assise nationale de la refondation baara jaabiw la o y'a ɲini ko kalo 6 ka taa se fo san 5 ma n'o kɛra jamanadenw ka laɲini ye n'u ka taa se CEDEAO ɲɛmaaw ma ka taa san 5 fɔ ka kalo 6 bila o kɔrɔ ye ko jamanadenw ye min fɔ u n'o tɛ sira kelen kan fɔlɔ o fana fɛ u ye négociation kɛ ni CEDEAO jamana kuntigiw ye fo ka na se bi ma négociation bɛ ka kɛ min kan bɛn bɛ ka kɛ min na bɛn tɛ ka kɛ min na an ma se ka kɛ Ala ye k'o dɔn a bɛ komi nanzara fɔ ko fɛn fɛn bɛ ka kɛ anw kama n'an to o kalama o b'an contrôle la n bɛ segin a kan nanzarakan na tout ce qui se fait pour nous si on n'est pas associé à cela se fait contre nous donc fa an ɲɛ b'a la u bɔra ko président dégɛrɛ dɔ
bɔ k'u bɛna san fila fara transition kan. An b'o fɛn min ma se ka ɲɛnabɔ wagati tɛmɛnenw kɔnɔna an t'a dɔn u bɛna se ka min kɛ ka ɲɛsin nin san fila in ma. N'i y'a ta k'a lajɛ san fila kɔnɔ u bɛna min kɛ u ma lahalaya kelen di o fɛn kelen kan san fila kɔnɔ u bɛna min kɛ u kɔni bɔra dɔrɔn k'a fɔ k'u ye san fila fara transition kan. Maintenant san fila kɔnɔ an bɛna mun kɛ dama dɔw la ɲɛfɔli ma k'o la. An bɛ fɛn de kunna an tɛ min dɔn mɔgɔ minnu b'a kunna olu de bɛ u ta fan dɔn u bɛ laɲini min k'a kɔnɔ o laɲini ka kɛ ka kaɲa olu yɛrɛ bɛ fɛn min ɲinina u yɛrɛ kun fɔlɔ ye mɔgɔ bɛ se k'a bisigi ko o tagabolo ninnu de ye ninnu tɛmɛsira ninnu ye n'i ko k'i bɛ jateminɛ kɛ aw ko k'a b'an kama n'an ye fɛn min fɔ aw ye aw kan ka t'o de lafasa aw bɛ taa ka segin na aw bɛ ɲɔgɔn ye o la san 5 ko kuma aw taar'o fɔ alors que ko jamana assise nationale ko kalo 6 ka taa se fo san 5 ma fo u yɛrɛ nana bɔ ka san 2 ko kuma fɔ mais mɔgɔw ma min fana faamu san 2 tɛ dɛ u ko k'a bɛ daminɛ marisi kalo la n'i y'a daminɛ marisi kalo la ka na se mois de juin ma hakili la kalo 3 fo ka taa se kalo 4 masurunya la o bɔra la ka ban donc san 2 ko kuma tɛ yen mais u sera kuma ɲɛfɔ cogo de la i kunkolo bɛ ka tunu dɛ voilà allez-y awɔ u sera kuma ɲɛfɔ cogo de la ka taa kuma kɛ ni fɛɛrɛ ye komi kɔrɔlen u b'a kɛ cogo min na communication ni transition yɛrɛ sɛnbɛlen don communication de la communication de kɛlen don ka nin transition sutura communication de fana baaraba kɛlen don o de la pour que laɲini fɛn fɛn bɛ yen mɔgɔ fana bɛ se ka fɔ ko caman bɛ yen o fana kalan donc san 2 tɛ kalo 3 fo ka taa se 4 masurunya ma o bɔlen don a la ka ban parce que k'a bɛ daminɛ marisi kalo la donc n b'a fɔ k'a jɛya parce que transition an t'a ta fan dɔn an t'u hakilina dɔn an t'u ka laɲini dɔn u taara san 2 min ta o tɛ jamanadenw ye min ɲini u fɛ u nana tɔ la u y'a lawuli ni jamanadenw ka kuma ye ka taa a kɔnɔna ko tɔ kɛ n'u yɛrɛ ka kuma ye ani ka taa ko laban u yɛrɛ ka laɲiniw tɛmɛsiraw hakilina la parce que mɔgɔ tɛ ninnu ka dɔn dɛ an bɛ ka min fɔ mɔgɔw bɛ se k'a bisigi ko a ko o de don mais a bɛ se ka kɛ o fana tɛ dɛ mɔgɔ si tɛ ninnu ka dɔn parce que an ka tiɲɛ fɔ Araskebe an ka jamana in binna kojugu le pays est tombé très bas il faut le reconnaître jamana min kɔnɔ Moni un Klobila Modi, allez-y. Jamana min kɔnɔ ni téléphone façade ni téléphone maɲɔgɔnlan feerelaw ye jamana kumada ye ni olu bɛ lamɛn jamana min kɔnɔ Modi jamana min kɔnɔ ni téléphone kɔrɔ feerelaw ni accessoire feerelaw ye jamana fɔda ni o kɔrɔmatigɛlen de Modi bɛ min na o kɔrɔmatigɛlen de kɔrɔmatigɛli tɛ o ye tiɲɛ fɔ de o jamana min ni jamana ma bin mɔgɔ caman da bɛ jamana ko kuma la bi u da tɛ don jamana ko kuma la dɛ jamana ye problème ye mɔgɔ min ma deli ka hali fɛn yiri kelen turu ka da la olu bɛɛ bɛ jamana ko kuma la mɔgɔ minnu y'u ka mɔgɔya bɛɛ bɛn baara la jamana kanu kama u y'o sɔrɔ fɛn fɛn kɛ u y'a sɔrɔ bɛɛ kumaniya u yɛrɛ n'u ka du ma k'a don jama kungo la olu de mana fɔ k'u bɛ kuma bi jamana ko la fasoden juguya étiquette bɛ da olu la alors que mɔgɔ bɛ yen bi hali n'i taara sɛgɛsɛgɛli kɛ u yɛrɛ ka du yɛrɛ i b'a sɔrɔ hali yiri kelen turulen tɛ ne b'a ɲini maliyɛnw fɛ an ka n'a fɔ dɔrɔn k'an bɛ tugu mɔgɔw kɔ ten an k'a lajɛ fana don tɛmɛn'o la mɔgɔw ye baara minnu kɛ u sigidaw la mɔgɔw ye baara minnu kɛ jamana kɔnɔ parce que pour que i ka ɲuman fɔ i ka hɛrɛ fɔ i ka kanu kɛ ka ɲɛsin fɛn ma fo k'a sɔrɔ i y'i jɔyɔrɔ fin ka ɲɛsin fɛn ma o fɛn kelen ma mais an bɛ bi mɔgɔ min nɛn mana diya mɔgɔ min mana se kuma duman fɔ la mɔgɔ min mana jamanadenw hakilina dɔn n'u y'o hakilina ta k'o bama yɛlɛma i ko jagokun k'o bɛn o hakilina kelen ninnu ma k'o kumaw don olu hakili kɔnɔ mɔgɔw bɛ olu de lamɛn bi jamanadenw k'u hakili jagabɔ kosɛbɛ u ka hinɛ jamana in na bi n b'i kɔ n t'i kɔrɔma tigɛ adamaden dafalen tɛ yen dɛ bi n'i ye transition in ta k'a lajɛ depuis a daminɛna fo bi ne bɛ se k'a fɔ fɛn fitinin min kɛra yɔrɔ fankelen min na
Oui, équipement, effort qu'on veut gagner. L'armée est en puissance, oui, mais est-ce que insécurité pana? Min bɛ ka ani an bɛ min kalama ani min ye tiɲɛ est-ce que o ye kelen ye wa? An bɛ jamana ko kalama o, an tɛ fan wɛrɛ nka an bɛ Mali kɔnɔ de. An bɛɛ somɔgɔw bɛ région kɔnɔ, an bɛɛ somɔgɔw na an baarakɛɲɔgɔnw politiki sira la walima association sira la bɛ région wɛrɛw kɔnɔ, u bɛ cercle kɔnɔ, u bɛ commune kɔnɔ. Fɛn min bɛ ka fɔ ani fɛn min ye tiɲɛ ye ani fɛn min bɛ ka kɛ est-ce que o ye kelen ye wa? Olu tɛ kelen ye jamana in kɔnɔ. Mais n b'a bisigi an bɛ to jamana in ko kɛlɛ la, ne tɛ place ɲini na, n tɛ candidat élection présidentielle la, wa n bɛ tɔn min fana la i ko ko n'o ye yɛlɛma ye. Ni ne y'a dɔn ɲɛmɔgɔ o ɲɛmɔgɔ a bɛ komi nin transition ɲɛmɔgɔ ninnu ni ne y'a dɔn k'u bɛ tiɲɛ kan u bɛ jɛlenya kan u bɛ Modibo Keyita kuma min fɔ o tɛ kuma dɔrɔn ye o ye tiɲɛ ye faso in ka taa ɲɛ o ka d'u ye faso in ka hɛrɛ sɔrɔ o ka d'u ye fasodenw ka lakana hɛrɛ kɔnɔ o ka d'u ye hali an ka tɔn président n'o ye docteur Isu Jawara ye ni n b'a ɲini a fɛ an ka transition soutenue 100% an kana critique kɛ n'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye mais o tɛ tiɲɛ de ye o. Mɔgɔ tɛ fɛ an k'o fana fɔ hali ne ka tɔn ni ne tun y'a dɔn ko ni ne ye lahalaya sɔrɔ ɲɛ kan ko ninnu ye baarakɛla lakikaw ye ko faso kanu de b'u la komi u b'a fɔ cogo min na ko o de don maa o maa tun ko ne ma k'i mana tugu ninnu kɔ hali ni n ka tɔn yɛlɛma tun ko n kana tugu kɔ n tun bɛ bɔ n ka tɔn na ka yɛlɛma tugu ninnu nɔfɛ parce que n tɛ mɔgɔ ko la n tɛ tɔn ko la n bɛ Mali ko de la mais fɛn min fana tɛ tiɲɛ ye an ka courage sɔrɔ k'o ɲɛfɔ jamanadenw jamana tɛ ka baara tiɲɛ kan fɛn min bɛ ka fɔ an ɲa tiɲɛ ka dɔgɔ lahala n bɛ information kelen dɔrɔn ta k'a d'i ma direkaw nana premier ministre direkaw nana premier ministre a rencontré a ɲɔgɔn ye kɔnɔ primature page kan u ye compte rendu min kɛ ko direkaw ko lakana bɛ ka segin dire ko dire dugu nana k'a bɛɛ lakila k'a bɛɛ bɔra terroriste bolo ko c'est ko direkaw bɛ taga bɛn kɔnɔ direkaw bɛ taga segin na lakana kɔnɔ mais mɔgɔ min delila ka kɛ dire candidat élection législative la o tun b'a ɲɔgɔn Ibrahim Yɔrɔ bɔra k'a fɔ ko est-ce que olu ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye kibaruya min kan olu ye min fɔ premier ministre ani min sɛbɛnna aw taara f'i ye ko u ka dire bɔra la ko bi ko dugu min minɛna ko ka ca ni dugu min tun minɛlen tɛ kɔrɔlen ko lakanabaliya bɛ ka dasago la k'i ka fɛɛrɛ ɲini k'u lakana u n'u bolofɛnw primature page bɛ taa sɛbɛn k'u ka ko sisan ko dire dugumisɛnnin caman ni terroriste tun y'o minɛ ko o bilala finalement kuma tiɲɛ bɛ min n'i y'o kumaw ta k'a lajɛ maliyɛnw bannen don k'u hakili maliyɛn fanba bannen don k'i hakili dayɛlɛ maliyɛn fanba bannen don k'i hakili la jaga jɔnya juma kuma don kuma duman jɔnya min ka di ye k'o fɔ i ye kuma k'o mɛn o ka diya i dusukun ye o ni tiɲɛ tɛ kelen o jɔnya ni maliyɛnw sɔnna ka bɔ o jɔnya kɔnɔ oui allez-y ni ko vie chère bɛ bɔ k'a fɔ ko vie chère bɛ ko mɛ ko vie chère bɛ fan bɛɛ araske bɛ n'i ye faransi ta k'a lajɛ SMIC o ye 1300 n'i ye Sénégal ta k'a lajɛ n'i ye an kɛrɛfɛ jamana caman ta k'a lajɛ olu ka sara bɛ tali kɛ an ka sara la fo an ka sara ɲɔgɔn 2 ou bien 3 ou bien 4 bɛ bɔ u sara la aw ko ko la dɔn komi anw mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ sɛgɛn ye mondial ye o mɔgɔw de bɛ ka gouvernement bali ka effort kɛ bi premier ministre bɛ baara la a bɛ k'a ka sara ta tɔw bɛ embargo tɔw bɛ maliyɛn tɔw bɛ embargo kɔnɔ CNT mɔgɔw bɛ u bɛ ka sara ta maliyɛn tɔw bɛ kɔngɔ la u bɛ minɔgɔ la u bɛ kun sugu bɛɛ la baaraw jɔra dumuni tɛ sɔrɔ la kɛnɛya fura sɔrɔliw kɛra baara ye n'an ko k'an b'o fɔ dɔ fana bɛ bɔ k'a fɔ an ye ko wayi ko sɛgɛn bɛ fan bɛɛ sa sɛgɛn bɛ fan bɛɛ mais n'i ye Sénégal budget ta k'a lajɛ c'est 2000 milliards Mali budget Mamɛ segin a kan sɛgɛn don Mali ta la Mori segin a yɔrɔ kan Sénégal budget mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko embargo bɛ yen ko sɛgɛn bɛ fan bɛɛ fɛ ko la crise elle est mondiale ko embargo bɛ ka digi Sénégal Côte d'Ivoire n'i ye Sénégal budget ta k'a lajɛ 2000 milliards
Mali budget bɛ tɛmɛ 1 milliard 1000 milliards kan. Maintenant a bɛ komi ni million kelen bɛ dɔ bolo i ye 50 tigɛ o la ani 100 bɛ dɔ bolo i ye 50 tigɛ o la. Million kelen tigi 50 bɔlen ka million kelen na ani 50 bɔlen 100 tigi ka million kelen na. Jɔn bɛ degun dɔn? Jɔn bɛ sɛgɛn santi? 100 tigi. Ni maliyɛnw y'u ban hakili la kunun bi transition bɛ ka baara ni fɛn kelen min ye. Transition sɛmɛlen don fɛn kelen min na, transition kelen don k'i fanga da fɛn kelen min kan, o ye ka maliyɛnw hakili la sunɔgɔ ni communication ye. I mana bɔ fan o fan fɛ, hali mɔgɔ minnu ni tendance minnu tun bɛ se ka critique kɛ dɔɔni bi, n'o ye vidéoman ni dɔw ye, n'i y'i kun bɔ dɔrɔn u bɛ t'i nɔfɛ 1 2 i b'a sɔrɔ ko bɛɛ tuguru mɔgɔ fanba mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ ka critiqueli kɔ. I ma tonton Nuhu Togo ya? Ne yɛrɛ tonton o bɔra ka kule fan bɛɛ fɛ ka crier i b'a fɔ ko dugutigi den dans ceci cela quoi les démocrates Nuhu Togo. Voilà des gens minnu bɛ bon sisan an bɛ référence ta jɔn de kan jamana in kɔnɔ. Ni min wulila ko ka jamana baara ni tiɲɛ ni jɛlenya ye, n'i dar'o la k'i ka tugu o kɔ, i b'a sɔrɔ o ka jugu ni minnu tɛmɛna ye. An bɛ sɛgɛn min kɔnɔ sa a ka jugu ni min tɛmɛna ye o, an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ sa a ka jugu ni min tɛmɛna ye o. Ni communication tun t'a jɔyɔrɔ la, ni fɛn bɛɛ tun tɛ communication ye, ni fɛn bɛɛ sɛmɛnen tɛ communication la, ni communication tɛ ka baara bɛɛ kɛ tiɲɛ nɔ la, sisan b'a sɔrɔ maliyɛnw bɔra ko caman kalama. Mais baara fanba dalen don ka sɛmɛ communication na, n'i wulila yɔrɔ min na dɔrɔn radar bɛ mɔgɔ ŋaniya ye, avion 200 nana, mɔgɔ 1000 fagara yan fɛ, terroriste million 1 nana yan fɛ, mais a tiɲɛ dun. A tiɲɛ ye mun ye? Kuma ka ca. Tiɲɛ o de ye. Tiɲɛ de ka farasi bɛ yen. Ne kɔni bɛ min f'i ye. Jamana in n y'a fɔ n fɔ yɔrɔ bɛɛ la n bɛ segin a kan. Maa minnu denmisɛnnin minnu ma deli ka. Allez-y Modi. U ka jɔyɔrɔ sara jamana in. N ko an ka tulo b'i la Modi, allez-y. I tulo bɛ na sisan. An tulo b'i la awɔ. N ko denmisɛnnin minnu ma sɛbɛla ma foyi kɛ jamana kɔnɔ, hali so kunda u ka so kunda min kalifar'u la u ma se k'o kɛ kuma tɛ ka fɛn kɛ jamana ye ko kule sababu la mankan kolonci sababu la tapage sababu la kuma duman fɔ sababu la ntalenda sababu la zirinda sababu la tɛntɛn sababu la ko olu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ jamana in kɔnɔ k'olu tɛ se k'an bagabaga dɛ. An y'an jɔyɔrɔ fin jamana an ye baara kɛ jamana in kɔnɔ hali bi n bɛ kuma la yɔrɔ min jɔyɔrɔ la n taara 30 millions ɲini ka na ekɔliso jɔn fɛ yen depuis mandat daminɛna tɛ dɛ sisan n bɛ ka miliyɔn 30 ekɔli jɔn fɛ yen. 30 millions. Denmisɛnnin ninnu ɲininka u ye min Sibiribugu tu denmisɛnnin ninnu ɲininka u ka kare yɛrɛ kɔnɔ hali n'o ye yiri kelen turu ye. Tu ɲininka depuis kɛra mɔgɔ ye ko sɛbɛlama kelen min n'u sera k'a kɛ jamana ko yɛrɛ la jamana to yen ko sɛbɛlama kelen min n'u sera k'a k'u ka du kungo yɛrɛ la u ko ɲɛfɔ an ye an ka bɔ kalama. Jamana tɛ se ka kɛ nendiya ye jamana tɛ se ka kɛ min ka di n bɛ mɔgɔw tapa n bɛ mɔgɔw bloku parce que n b'a dɔn simplement jamana mɔgɔ fanba ka faamuyali ma se hakɛ dɔ la n b'u lafili jamana fanba ka faamuyali ma se niveau dɔ la n b'u bloku n bɛ zalen da n bɛ ziiri da n bɛ tɛntɛn da n bɛ poyi da pour que ka se u la non an ka bɔ o kɔnɔ an ka baara kɛ jamana in baara dɔrɔn la. A fɔra Modi Sidibe an ka foli b'i ye. Foli diyara n ye. I ni baraji nin walawalali la. Merci. I ka bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Amina Rabi Yama. Merci beaucoup Modi. Ala ka jamana kɔnɔ. Amina Rabi. A hɛrɛ la n'a jamana. Amina Rabi. Mɔgɔ n'olu bɛ dakika yɛrɛ la Ala ka olu dɛmɛ. Mɔgɔ n'i bɛ jamana ko la fɛn wɛrɛ la mɔgɔ y'i malo Ala k'i malo. Mɔgɔ min malo Ala k'i malo. Mɔgɔ y'i kɔ bɔ fiɲɛ la mɔgɔ min kɔ bɔ fiɲɛ la Ala k'i kɔ bɔ fiɲɛ la. Wa mais ni mɔgɔ ta ye jamana ko ye maa o maa n'i ko k'i b'i kɔkɔ da o kɔkɔ la k'i tɛ fɛ k'o lamɛn k'i tɛ fɛ k'o ka fɔta mɛn bilahi a bɛ k'i ɲɛna i b'a ye. Jamana ko n'a kuma duman ko tɛ dusukun ni kɛwale de don. Merci beaucoup Modi Sidibe ni kun ye Modi Sidibe ye Sibirigu maire don a kɔni dusu ka bon bi kosɛbɛ i ma dege a ye ta yɛrɛ mais a bɛ faamuya ka da kan intérêt min portelen don an ka bi babu kan o de kun don an bɛ taa ɲɛfɛ Modi Sidibe an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn on continue on avance merci beaucoup.
Ambalma Atchomedia Flebo, Amakli Kafo, Amirou Doumbia, allez, Koni, Kofe, Mohamed Amblokro Oye, Mohamed Bil Traoré, allez, Fallait, Chifina Kay, Minka Wulka Jokabo, Kosavet, allez, il y a le début sur le rempart, Luka Kelle, connaissez nous, Francis, Ani, Femi, impérialisme, l'ingérence, Mawarekan, ici, Tarachon, et Fanga, au Maratola, Kasega, au Kelle, Mohamed Bil Traoré, allez, Amblokro, Amina Kumatou, Fana, sans flac, on Monanika, Fana, Chamanche Fanga, allez, Kaminate, Mika, Ken, Oye, Amina Kumatou, Allah. Mohamed Bil Traoré, en folie. Ama raskebe ki fene fo ka actuel media barakala bela jele fo o ilamene malem munu sokole no ana maliko na ni maliko ka foli la se bela jele ma be ilamene koro Mohamed Bil Traoré merci alors koro ko sanfla mo ne mbolo ni ka fara chama che fanga kan sanfla d'accord sanfla dogala walma a ci aladi bon ni ata ka jate mina ni analyse ke ko ina wakati muna ka barkanto en fait iba ka fo ko barkan nga commandant o tumbora ka la série donc à l'époque en 2018 ko yani malika se ki yere la soro ka fo kanga jamana ya ndai ko il faut 20 ans pour que sécurité ka se ka rétablir Mali kono la bon anana ye comme yere wolo début sur le rempart animalien bela jeli ya donc ka fo ko jamana in ko jamfa ba ka ko sorbe ka donc ka fo ko jamfa in siri bagate mo were ko France de donc ka o kele awa o de tien raskebe jamfa ko France de mais ni kuma mbora France yere président ne tao ka donc ka fo ko ale yere ka la sila ale ko la déstabilisation de la Libye jusqu'à la bande saharo-saharienne est de la responsabilité de la France. Pour aller héréditer. Donc, aller Toubabouye ou aller Toubabou de société, comme on le dit, c'est un français de société, on te sait qu'à démentir. Donc, aller au Koumamou pour la déstabilisation que la Libye, quand il faut changer, pour que Djamana ou Francis de Nord. Non, ni Francis de Nord, qu'on en a fait, sans qu'elle s'en flasse 100 ans. Yani olu kana an fɛ an ma gɛlɛya fɛn fɛn dɔn o san 900 100 kɔnɔla la maliyɛnw ye o gɛlɛya de dɔn a dɔ ye dugu jeniw ye a dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ o ye mɔgɔ fagakojugu ye a dɔ bɛ yen nɔ o ye conflit intercommunautaire ye a ka ca kojugu o kɔnɔla ninnu na an tun b'o kɛlɛ ninnu dɔn olu nalen kɔfɛ an y'o kɛlɛ de dɔn o de kama an y'a fɔ ko Faransi ka bɔ k'a ka position ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna kosɛbɛ. Bon, quel est tout le monde là? Il y a donc beaucoup de gens qui ont fait. Alhamdoulilah, en meilleur na bibina, France be kaka kasana ka koso cheka bon Mali konola la. Donc, on connaît que France n'est pas complice. La France n'est pas un des acteurs de la déstabilisation du Mali. Ça c'est faux et archi faux français. Mali, grâce à Mali, c'est une konola la kosobe. Donc, ni autoino. Ameyerom na bibina ni oye ka san fila di an ma i b'a ye k'a fɔ san fila kɔnɔla la an si tun sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ ko Mali territoire mun tun minɛlen don a la à plus de 80% parce que ni tu ye Mali carte ta ka jateminɛ i b'a ye k'a fɔ k'a bɛɛ tun kɛlen don rouge ye jusqu'à Bamako parce que k'a bɛɛ tun bɛ zone rouge kɔnɔla la mais maintenant an bɛ yɔrɔ min na bibina an b'a fɔ tare an ka armée a kelen ka san sɔrɔ parce que raskebe il faut que mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu jusqu'à preuve contraire pendant 2 ans l'armée malienne est en train de combattre le terrorisme sans coalition pendant 2 ans l'armée malienne est en train de combattre le terrorisme sans pour autant faire des exactions sans tuer des civils pendant 2 ans l'armée malienne oui. Et l'armée est en train de combattre le terrorisme sans exactions. Mais Nazaro Begafoko, exaction de la fait. Oui, Nazaro Bakoumade, jusqu'à preuve contraire, ils n'ont pas établi des preuves. Comme quoi, l'armée malienne est en train de faire des exactions après Boutou Bolo. Par contre, imaginez-nous Ira, pas donc à Boko, c'est des images qui sont montées de toutes pièces. Pour que Kani Djema, donc, en Olu Blagnorana, parce que l'Ou de Saramouna, l'armée malienne a kele. Pendant 2 ans, l'armée malienne a terrorisé Kassoro, au moins infrastructure pour être Malikono ou détruit.
par contre ka barkanto an fɛ yan nɔ k'u to ka terrorisme kɛlɛ u ye civil faga k'u to ka terrorisme kɛlɛ u kɛra sababu ye installation minnu bɛ an fɛ yen nɔ infrastructure minnu bɛ an fɛ yan nɔ ka caman détruire. On peut dire que bi in na nous sommes fiers de l'armée par son professionnalisme. Parce qu'il n'y a aucun État dans ce monde qui peut combattre le terrorisme tout seul pendant 2 ans pour amener ce pays-là à un tel niveau. Vraiment, mais Bibina, Konodimi de Nyedimine do, armée kani sans soro, à part la Nerebala, Nerebakuna, ou armée kani sans soro, à part la disonner Chamana, à part la communauté internationale là. Donc, 2 ans mon dirani, nous avons Chama al Neret Moube, qui a 2 ans qu'à Doron à l'époque. Ça flagadoro. Non, à l'époque, nous avons 2 ans à Doron, Raskebe, parce que moi, je ne pouvais pas imaginer en si peu de temps que le Mali pouvait rétablir, c'est-à-dire qu'un territoire gagné jusqu'à ce niveau, Mohamed en Bill, quelque sorte. Niata, la grande Malika, la Kanako Dronte, comment on a économie main, kalam main, bon, sort d'abord, faut main, bon, am se ka foko bara min kɛra ni bɛ ɲɛ bɛ min na o de ye lakanako o kuma secteur wɛrɛ minnu bɛ yen an ka jɛ olu kɔ wa. An tɛ se ka jɛ olu kɔ cogo si la ka da mun de kan ka da kan k'a fɔ ko Mali bɛ tun bɛ dingɛ mun kɔnɔla la il était question prioritaire de rétablir la sécurité. Parce qu'il n'y a jamais le développement sans la sécurité. Je suis d'accord. Il n'y a jamais la sécurité sans le développement. Parce que nous sommes ni fɛn fila de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Ni e ko ko e ka se ka goudron ba jɔ, ni e ko k'e ka se ka siraba jɔ, ne ko ka immeuble jɔ, ko ka dun ka fa sabati. Balo a bɛ bɔ yɔrɔ dɔ de la ka na se yɔrɔ dɔ la, a bɛ bɔ yɔrɔ dɔ de la n'o ye balo yɛrɛ sɛnɛyɔrɔ ye, ou bien a dilanni yɔrɔ ka se yɔrɔ dɔ la ni o ye dunnikɛyɔrɔ ye. O yɔrɔ in fila ni ɲɔgɔn cɛla la ni lakana tɛ yen a tɛ se ka kɛ cogo si la a misali caman yirara an na. Donc cela va de droit kɛ k'a fɔ ni dun ka fa a bɛ sabati diɲɛ jamana o jamana kan a bɛ taa sɔrɔ lakana b'o jamana de kan. Donc o de kama ces 2 aspects là vont de pair, la sécurité et le développement. Hali ni o y'a sɔrɔ wagati tɛmɛnen na Aras Kebe ka dɔn k'a fɔ en 1992 le programme d'ajustement structurel, Manoni Aklibala, oui, par Alpha. Au temps de Alpha, l'histoire nous enseigne que le programme d'ajustement structurel a été imposé par l'impérialisme au pays africains. Au ajustement structurel est humain, car ko ambako beja kubaya de la ambako de la Canada. Au mentalité ou pleine, au Kerastawabi, sous Alpha, à Kerastawabi, l'armée malienne Alpha a signé le pacte national en 1992. Quand Alpha a signé le pacte national, pendant 10 ans, l'armée malienne... Flamme de la paix, Flamme de la paix, Clarana. Voilà. Donc pendant 10 ans, le Mali a continué à détruire tout son arsenal militaire. Pendant 10 ans, l'armée malienne ne pouvait pas circuler librement tous les septentrions maliens. Pendant 10 ans, l'armée malienne était en train d'être détruite. Donc, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, on a président do Clara Kanaye Kabo, comment on a fait au Lunyana, ko ajustement structurel, ko kuma mun kona no nana kunyana, quand Mako Beja Kubayali, la quand Mako de sécurité la, ko Galon Kuma de. Parce que Djen Jamana Koite qui développait le Bibina, Kaboko, ni ka sécurité fenêtre à un certain niveau. Donc, en conclusion, il n'y a pas de développement sans la sécurité, il n'y a pas de sécurité sans le développement. Parce que Djen Jamana Beni Boyani Karama Taleno Kanyashi Uma. Il va être sur la sécurité de niveau là, pour la sécurité de niveau là, vous pouvez Boya Kakenye nous la sécurité niveau là. Donc, en Maroc, mais Yorom sur le plan, en priorité, en Maroc, Mouyere la Mali Kono, au de la sécurité Kosovo. Mais il est dans mon focus, Maroc, Balomuna, certes. Ni mɔgɔ mɔgɔ ko gɛlɛya tɛ Mali kɔnɔ ko gɛlɛya tɛ diɲɛ kɔnɔ i ye nkalon tigɛ. Que tu sois le soutien de la transition ou pas, au phénomène où ça existe. Au bɛɛ nɔ an y'a ye k'a fɔ ko dɔ farala dɔrɔmɛ kɔnɔntɔn fo ka taa se dɔrɔmɛ 10 ma dɔ farala essence kan. Bien vrai que l'État malien est en train de subventionner une grande partie à hauteur de plus de 200 milliards jusqu'au 31 décembre 2022. Mais maintenant, au gɛlɛya mun bɛ Mali kɔnɔ
Raskebe. Il va falloir que an k'an bolo di ɲɔgɔn ma de parce que ni mɔgɔ o mɔgɔ ko k'i bɛ fɛ ka bɔ nin système de colonialisme kɔnɔna la aspect fɔlɔ ye o ye hali n'o y'a sɔrɔ embargo tɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ Russie ni Ukraine ka kɛlɛ ko o tɛ yen mais tout état africain qui était dans le jus du colonialisme n'i ko k'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ jɔnya juru kɔnɔna la i k'a sigi n'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya b'i sɔrɔ o ye aspect fɔlɔ ye aspect filanan ye jumɛn ye embargo mun n'a binnen don an kan bɛɛ lajɛlen jɛlen don n'a ye k'a fɔ ko c'est un embargo inhumain cruel dégradant et un embargo aussi qui n'est pas c'est-à-dire adamadenya yɛrɛ la mun man ka bi mɔgɔ kan u y'o de kɛ a sabanan ye jumɛn ye i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya mun bɛ an kan c'est un aspect mondial c'est une crise mondiale qui fait que jamana minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ n'olu kɛra sababu ye ka Ukraine ni Russie ka kɛlɛ in ka dayɛlɛ gɛlɛya bɛ olu yɛrɛ fɔlɔ kan ka kɛɲɛ ni o kɛlɛ in ye gɛlɛya bɛ diɲɛ bɛɛ kan mais n'i ye nin kuma in fɔ mɔgɔw t'a faamu kosɛbɛ mais et pourtant en réalité nin de tiɲɛ ye nin aspect saba de gunnen don Mali la par contre dɔw bɛ yen nɔ embargo t'olu kan mais i bɛ taa sɔrɔ olu dun ka gɛlɛya fana ka bon ni Mali ta ye an dun b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya mun bɛ an kan certes c'est vrai mais an bɛ yɛrɛ sɔrɔ de la bamananw ɲumanna ko yɛrɛkun sɔrɔ ko man dɔgɔ sɔrɔ la Mali bɛ an bɛ enjeu mun kɔnɔ la l'enjeu auquel le Mali fait face c'est historique c'est toute l'Afrique la libération totale de l'Afrique est en train de jouer au Mali. D'accord. Ni an sera oui. Mohamed bi yala san fila min dila baara minnu ma se ka kɛ waati min tɛmɛna est-ce que san fila in kɔnɔ o na se ka kɛ wa? Baara mun ma se ka kɛ wagati tɛmɛnen na il va falloir que an ka autorité de k'a jateminɛ u kɛlen don ka priorité ba mun tun d'u ma san 5 kɔnɔna la u ka dɔ bɔ o priorité la ka kɛɲɛ ni san 2 ye. An ye dɔ fɔ n'a tun san 5 kun ka ca dɛ Bill san 5 kun ka ca dɛ Mohamed. Ayi ne ko mun tun kɛlen don ka priorité ma dɔn n ko mais n ko san 5 fana kun ka ca dɛ. Non san 5 tun ka ca c'est parce que en réalité an tun sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ ko an bɛ se ka lafiya sɔrɔ dugujɛnu ninnu ni armée ka monter en puissance k'an bɛ se k'o sɔrɔ n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔna la en si peu de temps mais maintenant an ye o jigiya sɔrɔ san 5 ka ca o n'i ko ko san 5 bi bi in na Raskebe tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a fɔ ne Bill ɲɛna ko san 5 ne b'a fɔ n ko o kuma e tɛ fɛ an ka taa ɲɛ bilen yan. C'est o mandat kelen ye dɛ. O ka ca o ye mandat kelen ye o ye mandat kelen bi bi in na san 5 ka ca kosɛbɛ mais an bɛ yɔrɔ min na bi san 2 mun dilen filɛ nin ye u k'a lajɛ u ka taa u k'u ɲɛsin priorité ma mais maintenant priorité jumɛn ye sisan nɔ u k'a lajɛ armée est en train de monter en puissance u ka continuer o fɛ mais u ka taa réforme na joona. D'accord. N'an sera ka taa réforme na joona a bɛ kɛ sababu ye sababu mun kɛra ka maliyɛnw bila ka wulikajɔ kɛ ko élection kɛra namara ye ka dankari kɛ président mun sigira ka dankari ko ka fanga la yɛlɛma ka se ka don ka réforme kɛ pour que dorénavant président kan'i sigi a ka salon kɔnɔ ou bien dorénavant président ni président de la cour constitutionnelle mun ka di olu ye k'o kɛ maliyɛnw kɔ kan u ka bɔ a la parce que mun kama n bɛ misali dɔ d'i ma Raskebe i b'a ye k'a fɔ le président de la République est le chef suprême des armées il incarne l'unité nationale il est le chef suprême de la magistrature donc au kama cour constitutionnelle 9 sages i b'a ye k'a fɔ ko saba bɛ bɔ assemblée la depuis an ye indépendance Mali ye indépendance démocratie tile ka na bila bi la o saba assemblée bɛɛ ye majorité président la mɔgɔw de o bɛ bɔ assemblée la k'a fɔ ko saba wɛrɛ bɛ yen nɔ ko o bɛ bɔ magistrat fɛ alors que nous savons que le président de la République est le chef suprême de la magistrature ko mɔgɔ saba wɛrɛ bɛ yen nɔ ko président m'o saba di o tɛ mɔgɔ kɔnɔntɔn ye d'office mɔgɔ kɔnɔntɔn mun bɛ kɛ cour constitutionnelle la d'office o ye président la mɔgɔ kɔnɔntɔn de quelqu'un qui est nommé politiquement ne peut donner que des décisions politiques. C'est clair. Et ça, c'est très clair. Donc, encore ko yɛlɛma ka don réforme ka kɛ constitutionnellement mun kama. Mohamed bi waati korona kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ dakuɲɛ laban na yala kalata na se ka kɛ ka bɛn san 2 in kɔfɛ wa? O de kama CEDEAO ko ko san 2 mun dilen CEDEAO ko ka chronogramme détaillé ko k'o d'u ma. O chronogramme détaillé
an b'a ye ministre des affaires étrangères ka kuma la a ko ko tun dira CEDEAO ma ka ban mais supposons que chronogramme détaillé u ko établi joona o ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye u ko ko un mécanisme de suivi et d'évaluation o mécanisme de suivi et évaluation ye jumɛn ye o ye ka commission de bila en place commission mun ni CEDEAO ni Mali yɛrɛ Mali bɛ CEDEAO kɔnɔ dɛ pour que o commission in san 2 mun fɔlen filɛ nin pour que ka jateminɛ kalo 3 o kalo 3 ou bien kalo 6 mun de sera ka kɛ mun ma se ka kɛ mais ne b'a jigiya k'a fɔ ko san 2 mun dilen filɛ nin a ka ca Ala fɛ ni Ala sɔnna ma élection bɛ se ka kɛ ka bɛn a ma président bɛ sigi président mun yɛrɛwolo mɔgɔw ka kuma ka ca kosɛbɛ Bill min fɔ kosɛbɛ ni Ala sɔrɔ ni tɛna kɛ baro laban ye dɔwɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni ni kɛnɛ kelen kan an b'i fo i ka nin wɔɔrɔ la Bill ni kun ye Mohamed Bill Traoré d'accord merci beaucoup a diyara n ye kosɛbɛ ni kun ye Mohamed Bill Traoré yɛrɛ Debout sur le rempart ale y'a ka hakilina di an ma ka kɛnɛ an ka bi babu ye an bɛ taa ɲɛfɛ sɔɔni pour que an ni maa wɛrɛ an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ dans votre émission on en parle à tout de suite sur Actuel Média. Alors an y'a fɔ a ye cogo min na an balimaw Amiru Dumbuya ni ale bɛ parti yɛlɛma na ale bɛ an bolokɔrɔ sifinnakaw don min ka wuli ka jɔ ka bɔ kosɛbɛ ka da jamana bɛ se ka taga ɲɛ cogo min na tuma ni sɔn ani tuma o tuma ale bɛ a ka hakilina di ka kɛɲɛ ni babubaw ye ka kɛɲɛ ni jamana bɛ lahala min fana kɔnɔ Amiru Dumbuya ale bɛ an bolokɔrɔ an bɛna kuma tɛnku a la ale fana k'a ka minɛta fɔ an ye a fɔra ko san 2 kɔni mɔnɛ bɔra ni k'o fara cɛmancɛ fanga o kuntamana a kan Amiru Dumbuya an ka foli b'i ye. N ka foli b'aw ye n ka foli bɛ Actuel Média lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen. I bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. Saha. Alors cɛmancɛ fanga kɔni ani CEDEAO maaw kuma kɔni cɛla kosɛbɛ bɛɛ ma kɛ ko la mais an ka maaw ye décret dɔ bɔ min kɔni o thème na o don jabaranin na an y'a ye k'a fɔ ko san 2 farala cɛmancɛ fanga kɔni kuntagala kan e y'o ye cogo di. Bon n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn bɛɛ fo ka an ka sɔrɔdasi minnu bɛ sala an ye don o don minnu bɛ baara la don o don pour que jamana ka se ka kisi foli las'u ma dugawu don kɛ Ala k'u dɛmɛ u ka baara la. Ka taa ɲɛ d'a ma halisa an ye a mɛn teli la i n'a fɔ aw y'a mɛn cogo min na k'a fɔ ɲɛmaaw y'a décidé ka san 2 fara a kan san 2 fara transition kan nin kuma in ye kuma min fɔra premier ministre ka kuma fɔ parce que ale de tun y'a fɔ ko san 20 kalo 24 ko c'est incompressible c'est à dire que fɛn tɛ se ka b'o la n'olu dan ye donc décret signelen an y'a ye an en tant que parti politique on prend acte a kɛra an b'a minɛ ten olu y'o fɔ a ka kan u k'a fɔ kalo 24 in kɔnɔ mun de bɛna kɛ baara jumɛn bɛna kɛ u bɛna kɛ wagati jumɛn na u bɛna tɛmɛ sira jumɛn fɛ pour que ka se k'o baara ninnu réaliser parce que il s'agit pas k'a fɔ dɔrɔn k'an bɛ kalo 24 ta mais an bɛna baara jumɛnw de kɛ yɛlɛma jumɛn de bɛna don an ta sira la yɛlɛma jumɛn de bɛna don parti politique la an kan ka falen jumɛn de k'o kɔnɔ an ka sariya sunba mun de bɛna k'a la a bɛna falen wagati jumɛn a bɛ kɛ wagati jumɛn administration jamanaden minnu bɛ dugu wɛrɛw la yɔrɔ wɛrɛw la olu bɛ segin cogo min na réfugiés administration bɛ segin cogo min na justice ka di mɔgɔw ma santé ka di mɔgɔw ma olu bɛɛ de bɛ fɔ o de ma ko chronogramme parce que ni chronogramme fɔra mɔgɔw ɲɛna o bɛ élection dɔrɔn de alors que c'est quand même un plan qui va nous amener ka taa ni ko ye laban na donc n'olu ye 24 ma fɔ o b'a yira k'a fɔ u ye nin bɛɛ jateminɛ k'a fɔ u b'u ka loi électorale voter wagati min na u b'u ka charte réviser wagati min na donc il faut k'o contenu de ka di maliyɛn tɛ yen bi min b'o contenu dɔn donc il est important que u ka se ka baara kɛ k'a ɲɛfɔ an ɲɛna san 2 ko o tɛ problème ye an b'an ka jamana dilanni de fɛ maintenant mun de bɛna kɛ san 24 in kɔnɔna na o ye anw ka hakilina ye maintenant u ni CEDEAO bɛ discussion na anw da ma don a la an da ma deli ka don a la a ma deli ka sara a la donc an bɛ dugawu kɛ u ka bɛn an bɛ se k'o dɔrɔn de kɛ. Alors Amiru Dumbuya CEDEAO m'a communiqué ko ils prennent acte yala an bɛ se k'a fɔ ko bɛnkan in tara ka sɔrɔ CEDEAO mɔgɔw ma jɛn ni a ye wa. Bon tiɲɛ yɛrɛ la u yɛrɛ dama de b'u ka discussion na u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛn sabati u ni ɲɔgɔn cɛ. Alors e bolo baara min ma se ka kɛ ka tɛmɛ san 2 min faralen filɛ kan o baara na se ka kɛ wa. Ni volonté politique bɛ yen n'a ka d'u ye ka baara kɛ baara bɛ se ka kɛ mais ni volonté politique tɛ yen k'a kɛ ko an b'an tagama i ko nɔɔsi a baara tɛ se ka kɛ donc il faut que o volonté ka kɛ k'a fɔ ko bon an ye nin d'an yɛrɛ ma an ko an bɛ nin baara kɛ an ka a bɔ a sira fɛ an ko an bɛ fɛ ɲɛmaaw k'u hakili to jamanadenw na u ka baara kɛcogow la u ka train de vie la an bɛ fɛ u ka kɛ u lɔw ka ta olu siraw fɛ an b'o kɛ nin wagati la o ka se ka kɛ
anga fo fene ka fo ame fanga anga shada shumba fali wakati mina ame fanga munu ndo akono anga kuma damino duka muni be fala akono ango parti politique umai sambi saba laba ina parti mara chuko manye me ame seka mundi ke pour que partout ke chuko kanye partout ka seka para ke jamana donga here kama anga merita olude kan mais ka débat yelema ka ke débat souverain obina ni ambe bo essentiel kono. Donc aujourd'hui il faut qu'on s'attaque à l'essentiel. Nango ambe tani ni anga je ambe tani ni anga para ke aka mais mogo kana ke aka politique tasiraye ka essayer ka fond na tarte ka mogo la munu o de main. Donc ne bolo bi ce qui est le plus important c'est que malien beka je ambe se ka para min kanga jamana amba kanga jamana de mogo ba fo politique panga ko fabe ni na ni meni na ni ame be fongo kuma ko ibe jamana de kono. Donc amanga agouti parce que on veut que jamana katanye mais ni mi sarana na amanda dola mais ni mi masarana amba la jambe do ka kanye o de anga jamana ya anta jamana kanu sala wala ko itani jamana kanu te. Donc ante se ka ambe do ke benga sabati ni nyote ani communiquer mi kunu e na anna soroni na kera di anta do mindu na kera bu bembalya de do ambe do ke nyani jui kaloche benga se ka sabati uka benkula parce que kele ami be jamana te unka uba temu ka bo jamana te unka on a midi jamana dewne on aklibe jamana dewne la jamana nyu dewnga tanya di on aklinay ante nyema la jante ma wore la jula c'est pourquoi mi do ke benga sabati ninke la ka temu ka banga anga nyashi essentiellement et que jamana ka seka tanya. Donc c'est da où nyema wo anga nyema wo be ka seka baral ke pour que benga seka sabati et jamana do me mi no fe o ka seka ke jamana ko dagunye lawala Amidou yala ni mamie eninga ko chama fanga tagato kan yibsika mfo je pense qu'ils peuvent mieux faire, ils peuvent continuer à mieux faire et jamana ni be marala dongo de be para de ke pour que para ka sika ta ni e kosebe ibe l'amelike iba essayer ka mo franya on kan ite sega ula et iba famu ka fo ko ni be fe ka para ka ni dongo de be dori fari yere ka qui améliorer. Donc on peut dire que la transition peut mieux faire et j'espère qu'ils vont continuer à mieux faire pour le bonheur des Maliens. Amirou Doumbouya Ambifo. Merci beaucoup. Ini baraji ni kuye Amirou Doumbouya sifina kado minka wulika jok kabo kosebe politiko bunakunka. Anya fo yeto mi jemga damena antume ka kuma mika ode ko sanfla koni montona ni ka afara tamati fama oluye o fra de ka fanga kan modi sirbiya aga mina di ama Allah so ale ka kuma ko jila kosbe moment bi travel ale fara ka kuma ko jila kosbe mi Amirou Doumbouya ale ka babu ma jam kosbe ni ma so wale kuma ambulu koro kuma bara kuma abama keni adenga bolo raskebe caméra la cadrage la ma fla kuma Mohamed et Sekou Silamaka faut tasser camarama olu ma fla kuma montage la abela kuma so diffusion ni ala sona matuguni kuma kelem kla ka soroy ni ne kuma mbolo be kayira ala ama fuko akambe an worema wasam jamana alaka abasigi alaka ke ala sagoy ka ke malon sagoy mi kay ama